वृद्धावस्था पेंशन नवीनीकरण के लिए लाभार्थियों की लगी लंबी कतार। राजगंज ब्लॉक के बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देखी जा रही है। मालूम हुआ कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए दिए जाने वाले वृद्धावस्था भत्ता है। वृद्धावस्था भत्ता योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्रति माह 1000 रुपये का भत्ता मिलता है। उस भत्ते के नवीनीकरण की प्रतिक्रिया राजगंज समेत राज्य के अन्य जगहों पर भी शुरू हो गई है। इस दिन राजगंज के बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत हरिचरण बिटा, चकिया बिटा, भोटपारा, 9 नंबर कॉलोनी समेत विभिन्न इलाकों में वृद्धावस्था भत्ता के लाभुकों के नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने बताया कि वे आज सुबह 9 बजे ही आकर लाइन में खड़े हो गए। वृद्धावस्था भत्ता पत्रावली अध्ययन करने हेतु इतनी गर्मी में लाइन में खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन कोई रास्ता नहीं, यह काम तो करना ही पड़ेगा। इस संबंध में बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत के मुखिया समीजुद्दीन अहमद ने कहा कि इस महीने की 12 तारीख से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या वृद्धावस्था भत्ता के नवीनीकरण पर काम चल रहा है, जहां बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र के कई उपभोक्ता आए हुए हैं और अपना नवीनीकरण कार्य करा रहे हैं। यह कल तक जारी रहेगा। शुधु आज के ना এটা আজকে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলছে। আমরা প্রতিটা সংসদে যারা ইন্দিরা গান্ধী ওল্ড এজ পেনশন স্কিমের আওতায় যারা টাকা পান তাদের একটা ভেরিফিকেশন চলছে। এটা সরকারি নিয়ম অনুসারে আমরা প্রতিটা বুথকে ভাগ করে দিয়ে আজকে যেমন PS 6-এ 3টা বুথের এখানে মানুষজন আছে, এটা ভেরিফাই হচ্ছে। কবে থেকে শুরু হয়েছে? এটা শুরু হয়েছিল আপনার গত 14 তারিখ থেকে 12 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল। এটা কালকে লাস্ট। এবার এর মধ্যে হয়তো অনেকে বয়স্ক আছে যারা আসতে পারেনি, বিছানা শয্যাশায়ী, তাদের বাড়ি বাড়ি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে লোক গিয়ে সেটা ভেরিফাই করবে। থেকে আসছি আমাদের এই যে মানে বাধ্যবাধকতার জন্য আমাদের এই অঞ্চলে আজকে কাগজপত্র, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব কিছু জমা নিচ্ছে এবং ফোন নম্বর। তো আমরা বাধ্যবাধকতা যাতে আমাদের সঠিকভাবে থাকে এবং হয় তার জন্য আমরা আজকে লাইনে দাঁড়াচ্ছি বিন্নাগুড়ি অঞ্চলে। ভেরিফিকেশন হচ্ছে? হ্যাঁ, ভেরিফিকেশন হচ্ছে। কখন এসেছেন? আমরা সকাল 9টার সময় আসছি। এখন পর্যন্ত বিশাল বড় লাইন, এই লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। এখনই তো চলছে। অসুবিধা এই গরমে দাঁড়াতে পারতেছি না। বয়স্ক লোকরা, হ্যান্ডিক্যাপ লোক অনেক আসছে, অনেক বৃদ্ধরা আসছে, বয়স্করা আসছে, তাদেরকে খুব অসুবিধা হচ্ছে। তাদেরকে অগ্রিম আমরা তাদেরকে আগে লাইনে দাঁড় করে দিচ্ছি। কি নাম আপনার? আমার নাম বাবলু সরকার, আমবাড়ি ভালাঘাটা, চাকিয়াবিটা। এটা তো বুথে বুথে, প্রতিটা বুথে বুথেই হচ্ছে। না, বুথে বুথে করা হলে তো সুবিধা হতো। হ্যাঁ, বুথে বুথে মানে এর আগে ইয়েতে হয়েছে রেল লাইনের ওপারটা, ওটা আলাদা ভাগ, আলাদা পার্ট, আর আমাদের পার্টটা আলাদা। আবার এদিকে শাওডাঙ্গি ফাড়াবাড়ি ওইদিকে আলাদা হচ্ছে, মানে ডেট বাই ডেট হচ্ছে আর। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, 4 धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म, छोटा मनगुआ, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in.